Okay, now kita tengok example 6. A double slit pattern is viewed on a screen 1 meter from the slits. If the third order minima are 25 cm apart, determine first the ratio of wavelength and separation between slits, second the distance between the first order minimum and fourth order minimum on the screen. Okay, so now we have double slit pattern, meaning that interference pattern. And then this one is view on a screen 1 meter from the slits. So this one would be the value for D. And then dekat sini dia cakap the third order minima are 25 cm apart. Okay, apa maksud dia dekat sini? The third order minima. Okay, kita tahu minima meaning that it is dark fringe. And then third order. Okay, remember Miss cakap kalau order kita tu ambil tu value tu adalah sebagai value of M, which is 3. And then dia cakap 25 cm apart. Okay, so meaning that here, okay, if I copy this one, okay, this one, so dia cakap dekat sini the third order minima. So let's say this one is the central, di mana M sama dengan 1. So this one adalah minima, which is the dark fringe, di mana M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2, M sama dengan 3. And then here would be M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2, M sama dengan 3. Okay, maksud statement dekat sini, if the third order minima are 25 cm apart, maksudnya third order minima di mana dark fringe yang ketiga ni, M sama dengan 3, dengan dekat sini, because we know kita akan ada dekat both sides kan. So dekat sini dan dekat sini ni, dia punya distance ni adalah sama dengan 25 cm. Itu maksud dia. Dari sini ke sini, distance ni, kita letak X lah, adalah sama dengan 25 cm. Okay, so now first question, the ratio of wavelength and separation between the slits. So we want the ratio of wavelength and separation between the slits. Okay, maksud ratio dekat sini adalah bahagi. Okay, we have wavelength N, dia cakap N, which is bahagi dengan separation slit, which is the small d. So this is what we want. And then since this one adalah dark fringe, so keluarkan dahulu formula. Y is equal to M plus 1 over 2 lambda D over D. Okay, so dekat formula ni kamu sudah boleh nampak lah. This one is what we want. This value, lambda D over D. Okay, Miss susun semula. Y is equal to M plus 1 over 2 D lambda over D. So this is, okay, apa yang soalan minta. So now here, kita susun lagi balik, lambda over D is equal to Y over M plus 1 over 2 D. So just masukkan dekat sini. Okay, before that, kita tiada value for Y. Y dekat sini. And then M dekat sini. Okay, since dia bagi tahu M adalah sama dengan 3, right? So maksudnya because Y ni, Y dekat sini adalah distance daripada from central. Y mesti always distance from central. Okay, so now here, ni kan kita punya central, this one, this is our central. So daripada central ni ke yang ketiga is the Y. Maksudnya dekat sini, from here to here is Y3. So daripada sini ke sini pun adalah Y3. Bermaksud dekat sini X ni, this X adalah sama dengan Y3 plus Y3, which is 2Y3. But we only want dekat sini dalam formula ni adalah Y3 sahaja, satu sahaja. So bermaksud Y3 adalah sama dengan 25 bahagi 2, 25 cm, which is 12.5 cm. So masukkan dekat sini
Y adalah sama dengan 12.5 cm bahagi dengan M tadi adalah sama dengan 3 tambah 1/2 darab dengan D. D adalah sama dengan 1. So lambda over D will be equal to 0.0357. So since dia adalah ratio, so ratio tiada do we have unit? I don't think we have unit for ratio because lambda adalah in meter and distance pun in meter, so we don't have unit. Okay, dekat sini dia bagi unit kan, which is in meter, but ratio we don't have unit because dia akan cancel each other. Okay, so that's for the first one. Okay, the second question. Now we want the distance between the first order minimum and the fourth order maximum on the screen. Okay, so ni minimum di mana dia adalah dark, and then dia kata first order, which is M sama dengan 1, and then maximum adalah bright. So fourth order M sama dengan 4. Okay, apa maksud dia dekat sini? So let me padam this one first. Okay, kita tengok yang first dahulu. Dark M sama dengan 1, which is mana 1? Dark M sama dengan 1, this one. And then bright M sama dengan 4. Okay, kita belum label. So ni bright ni M sama dengan 1, M sama dengan 2, M sama dengan 3, M sama dengan 4. And dekat sini pun sama, M sama dengan 1, M sama dengan 2, M sama dengan 3, M sama dengan 4, M sama dengan 5. So dia minta distance daripada M sama dengan 1 dark and distance M sama dengan 4 untuk bright. Okay, so ni M sama dengan 1 untuk dark. So now M sama dengan 4 bright, which is this one here. So we want to find the distance from here to here. So this value, X. Okay, macam mana kita mau cari value ni? The easier way is, because we want to find X, right? Okay, the easier way is, yang paling senang. Okay, kita cari dahulu Y1 for the dark. And then Y4 for the bright. And then since dia adalah mau distance kan, maksudnya Y ni adalah sama dengan Y4 minus Y1. Okay, Y4 minus Y1. So boleh kalau mau cari satu ataupun kita terus sajalah buat X is equal to Y4 minus Y1, di mana Y4 ni adalah untuk bright kan. So kita akan gunakan M lambda D over D minus, and then Y1 ni adalah untuk dark. So gunakan formula untuk dark pula, M plus 1 over 2 lambda D over D. So dekat sini, okay, Y4 4, and then lambda, okay, lambda over D is this value kat sini. So just masukkan, which is 0.0357 darab dengan D, dia adalah 1, minus M dekat sini adalah sama dengan 1 tambah 1/2 dan 0.0357. Okay, and then darab dengan D 1. So distance X adalah sama dengan 0.0893 M. Okay, so just remember, kalau dia mau distance between minimum and maximum, between dark and bright. So maksudnya dekat sini, we want to find that X value, this one kan. So yang paling senang, kita cari dahulu distance Y4, di mana kita tahu Y4 adalah daripada sini ke sini, and then distance daripada central ke the first one. So from
there and then from there. So just tolak saja. Okay, so that's all for example 6. Thank you.